हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करेंट अफेयर पॉइंट। तो पिला माने बहुत पिला मन में होमगार्ड रो न्यू फॉर्म एप्लाई रिलेटेड किंबा होमगार्ड रो सिलेबस किंबा होमगार्ड रो एग्जाम टाइमिंग एवं न्यू फॉर्म रो एप्लाई रो डेट तार रिलेटेड बहुत पिला मन में बहुत गुड़े क्वेश्चन रही। तेणु पिला माने एई सब क्वेश्चन गुडी को आज ये वीडियो माध्यम पूरा क्लियर कर देबी। तो देखो पिला माने प्रथमे आमे नोटिस गुडी को देखि देबा तापर ता रिलेटेड आमे डिस्कस करबा। तो देखो पिला माने वर्तमान 23/5/2025 रे नोटिस टी जारी कराइछि जहा कि पिला माने तो मानकर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रु आसुछि। काई ना पिला माने जानथिबे जे होमगार्ड रे जो फॉर्म गुडी को बाहरुछि किंबा कोन जो एग्जाम डेट गुडी को बाहरुछि ता कोनोसी ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे बाहर नै, जहा फल रे बहुत पिला को बहुत समय रे असुविधार सम्मुखीन होबा को पडुछि। तेणु से जानी पारु नांती केबे तांकर एग्जाम डेट आसुची किंबा केबे न्यू फॉर्म रो एप्लाई डेट आसुची किंबा पिला माने पूर्व थरो जो वीडियोटा मोर पूर्व वीडियो जो माने देखि नांतो जाई देखि नेबे। एतरे ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रो जो फॉर्म टी बाहर थिला सेतिरे कोन थिला ना पूर्व जो पिला माने फॉर्म पकेइथिले न्यू जो वैकेंसी बाहर थिला 2500 प्लस तो सेमानकर वैकेंसी आसिला परे तो से जो पूर्व जो माने पकेइथिले तो तांकर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गला एवं समस्त फ्रेश फॉर्म एप्लाई करिवे बोली नोटिस रे मेंशन करा जायतिला। तेणु पिला माने यह जेतु गोटे ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे हो नाही, तेणु यह जो नोटिस गुडी को पिला माने जानि पार नांती, तेणु से माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ती। तेणु पिला माने तो माने हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को लाइक कर रखंतु। मु तो मानकु समस्त डिस्ट्रिक्ट रो जो फॉर्म गुडी को बाहरची किंबा तांकर एग्जाम डेट केबे रहउची किंबा तांकर सिलेबस कोन रहउची तांकर फिजिकल केते रहउची कोन रहउची पूरा डिटेल्स मु तो मानकु अलर्ट कर देबी। तो पिला माने देखंतु ये रहिछि कोन ना नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रो जो नोटिस टी जारी कराइछि कोन नोटिस पिला माने ना गृहरक्षी चयन निमंते विज्ञापन माने पिला माने गृहरक्षी परीक्षा रो एग्जाम रो जो विज्ञापन एग्जाम होबा पई केते केते टाइम तो मानकर एग्जाम होबो कोन विषय रु पडिबो तो तार गोटे नोटिस जारी कराइछि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रु बुझिउ पिला माने। तो देखंतु पिला माने ए जगह मेंशन कराइछि जे 19/2/2025 अनुसार यह जणा जाइछि जे नयागढ़ जिल्ला रो खाली थिबा 40 गोटी गृहरक्षी पदवी पई विज्ञापन करा जायतिला। श्रीमान महा समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक चिठी जो चिठी नंबर रहिछि 17/4/2025 रिको अनुसार पुनर्बार विज्ञापन पत्र संख्या 149 गृहरक्षी तारीख 5/5/2025 अनुसार अधिक 50 गृहरक्षी पदवी परीक्षा पई विज्ञापन करा जायतिला। यह द्वारा समस्त आवेदनकारी मानकु जणाई दिया जाउछि कि नयागढ़ जिल्ला रे मोट 90 गृहरक्षी पदवी निमंते आयोग कोन ना चयन प्रक्रिया प्रार्थी ओ प्रार्थी मानक निमंते एक लिखित परीक्षा आसंता 3/5/2025 रिख होबाकु जाउछि। कोन जगह पिला माने ना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नयागढ़ पड़िया थारे अनुष्ठित हेबो। बुझि परछ ना पिला माने नयागढ़ पिला माने बुझि परछ ना जे 3/6/2025 तारीख रे तो मानकर एग्जाम होबाकु जाउछि। कोन जगह रे पिला माने तुमर प्लेस रहउछि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाकी नयागढ़ पड़िया बुझेला से जगह तू मानकर ए गृहरक्षी परीक्षा होबा पई जाउछि। क्लियर हैना बुझि पालो ना एवं तू मानकर टाइमिंग कोन रहउछि पिला माने ताको मध्ये हम देखि देबा। जे टाइमिंग देखंतु पिला माने तू मानकर रहउछि जे प्रार्थी ए जगह लेछि दिया जायछि कि नयागढ़ जिल्ला रे मोट 90 गृहरक्षी पदवी निमंते चयन प्रक्रिया प्रार्थी निमंते एटा तो कहली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो नयागढ़ पड़िया रे तू मानकर अनुष्ठित होबाकु जाउछि एवं तो मानकर लिखित परीक्षा होबाकु जाउछि केते मार्क रे पिला माने 60 मार्क रे होबाकु जाउछि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे। अन्य डिस्ट्रिक्ट रे पिला माने भी देखिनि दुए लगी काहेकि तू मानकर भी ए भली टाइप रे एग्जामिनेशन होबाकु जाउछि बुझिउछ ना। एई टॉपिक गुडी को तू मानकर मध्ये पडिबो एठी देछि देखो परीक्षा रे तू मानकर समय सीमा रहउछि 5 टा रु 6 टा समय पर्यंत अनुष्ठित होबो। परीक्षार्थी माने कोला एवं नील कलम पानी बोतल परीक्षा पट्टा साथी रे नै आसीबी बुझि परछ ना पिला माने तू माने एई सब सामग्री तू माने नै कि जीवो परीक्षा दवा पई बुझिउछि। लिखित परीक्षा पंचम श्रेणी भित्तिक प्रश्न रहिबो तेणु पिला माने जेहेतु पंचम श्रेणी रु स्टार्ट होउछि तो मानकर ए जो फॉर्म रो एलिजिबिलिटी माने तो मानकर क्वालिफिकेशन तेणु समस्त डिस्ट्रिक्ट रे से पंचम श्रेणी भित्तिक प्रश्न गुडी को सब रहिबो बुझिउछ ना। समस्त डिस्ट्रिक्ट पिला मानकु कहउछि हाले कि तो माने भी देखो काहे तो मानकर भी इतरे किछि माने तो मानकर प्रश्न मध्ये क्लियर हे जिवो बुझिउछ ना। तो मानको मध्यलु जहा भी मनर प्रश्न रहिछि ता भी मध्ये इतरे क्लियर हे जिवो। देखंतु ओडिया भाषा रहिबो पिला माने ओडिया भाषा रा परीक्षा रे जोते रहिबो कोन ना तो मानकर योग्यता मूलक ओडिया रचना रहिबो एवं योग्यता मूलक माने कि सब पंचम पंचम बेसिक रे बुझिउछि एवं पांचटी विषय रु कोनोसी गोटिए
1000 শব্দ বিশিষ্ট তোমার 30 মিনিট টাইম রহিব। 5টি বিষয় দিয়াଯିବ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତମେ 1000 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିବ ହେଲା କି ଏବଂ ତୁମକୁ ସେଇଥିରେ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ହେଲା କି। ଆଉ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଗଣିତ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ଯାହାକି 30 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଟ 30 ଗୁଣ 2 ସମାନ 60 ମାର୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ସମୟ ପିଲାମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ରହୁଛି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ 1:1 ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ମାନେ ଯେତିକି ତମେ ଯୋଉ ରିଟିନ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ ତ ସେଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 1.10 ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। କ୍ଲିୟର ନା? ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଏବଂ ତୁମମାନେ କଣ କଣ ନେଇକି ଯିବ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଲକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର ନା? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର। ବୁଝୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉ ଛତ୍ରପୁରର ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବା ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମାଦିଷ୍ଟ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗଞ୍ଜାମ ଇଚ୍ଛୁକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ହେଲା କି ଯୋଉ ତାର ଆକ୍ଟ ରହିଛି 1961 ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ ରୁଲ ଯୋଉ ରୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସାର୍କୁଲାର ଯୋଉ ନମ୍ବର ରହିଛି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସଂସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଫର୍ମ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଏ କୁ ପୂରଣ କରି କଣ କରିବ ନା ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରିବ। ସେଇଥିରେ ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଠିକଣା ଦେଇଛି କୋଉ ଠିକଣା ଏଇ ଠିକଣା ବୁଝିଲା ଯେ ସମାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତଥା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବୁଝୁଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ତମେ ପଠେଇବ। କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ନା 6/6/2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର ନା? ଆବେଦନ ପତ୍ର 28/5/2025 ରିଖ ଦିବା 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ 28/5/2025 ଠାରୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ 6/6/2025 ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଟିକା। ବୁଝି ହଉଛି ନା? କ୍ଲିୟର ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମର ଯୋଉମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯାଇ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚମରୁ ଅଧିକ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାଇଁ କି? ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଥିବ କୌଣସିରେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ, କୁକର ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଥିବ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ମ୍ୟାନର ଥିବ, ବୁଝୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ବର ଥିବ, ଟେଲରରେ ଥିବ, ପ୍ଲମ୍ବର ହେଲା କି, କବଲର ଆଉ କଣ ଆଉ ଥିବ ହାଉସ କିପିଂ ହେଲା କି ଆଉ କଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆଉ ହେଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏଇଥିରେ ରହିଛି କଣ ନା ସ୍କିଲ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ସ୍କିଲ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ତେବେ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ କେତେଟି ନା 135ଟି ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପଦବୀ। ବୁଝୁଛି ଏଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଗଲା ନା? ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ପିଡିଏଫ টিକୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ତ ଦେଖିନେବ। ମୁଁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେସିକ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ କମ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ବୁଝୁଛି କ୍ଲିୟର ନା? ଏଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କହିଦଉଛି ହେଲା କି ଯାହାକି ତୁମମାନେ এটা রয়েছে পিলাମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ 15 ଗୋଟି ପଦବୀ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ମେରିନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରହୁଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକୁ ମେରିନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର 135ଟି ଟୋଟାଲ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି ପଦବୀ ଯୋଉଥିରେ ପୁରୁଷ ରହିବେ 101ଟି ଏବଂ ମହିଳା ରହିବେ କଣ ନା 34ଟି। ବୁଝିହଉଛି ନା? এটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ପିଲାମାନେ ଜାଣିନେଲ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଡେଟ୍ କୋଉ ଡେଟ୍ 6/6/2025 ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ମ ଗୁଡିକ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଠିକଣା। ବୁଝିହଉଛି କ୍ଲିୟର ନା? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ମାଲକାନଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତମର ହବାକୁ ଯାଉଛି 22/5/2025 ରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ
ओडिशा कटक चिठी जो चिठी नंबर देती संख्या गृहरक्षी 5/2/2025 सुधा मालकानगिरी जिले में थाना गुड़िक खाली पड़ा 52 गोटी गृहरक्षी स्वेच्छाकृत पदवी निमंते पूर्व ज्ञापन पत्र एत 13/3/2025 को आवेदन करने निमंते दरखास्त आह्वान कर वर्तमान श्रीमादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक परिवर्तित चिट्ठी जो चिट्ठी को परिवर्तित कराई जो 17/4/2025 अनुजाई ओडिशा सरकार द्वारा चिट्ठी 80 गोटी नूतन गृहरक्षी स्वेच्छासेवी पदवी मंजूर करने हेतु पुनर्बार इच्छुक प्रार्थी प्रार्थी मान निर्धारित दरखास्त फर्म को है कि 52 थिला पूर्व 52 टी पिला माने पुणी 80 टी एड है टोटाल 132 गोटी पदवी पुनः दरखास्त आह्वान करा जाउची एडी पिला माने देखंतु तो मान को मन डाउट थिबो जे तू माने पुनः एटा लिखाई जे पुनः दरखास्त आह्वान कराई माने कोन माने पूर्वरु तो मान को डाउट आसो जे पूर्वरु जे माने अप्लाई करथिले से माने कोन पूरी कहबे नाही इजारे पूरा क्लियर कर दिछि पिला माने देखंतु जे विज्ञापन संख्या रहउची 1 गृहरक्षी 13/3/2025 को अनुसार जेउ प्रार्थी प्रार्थीनी माने आवेदन करि सारि चंती से माने पुनर्बार आवेदन करिबा आवश्यकता नाही बुझिउछ ना क्लियर ना पूर्वरु प्राप्त आवेदन फॉर्म को ही चयन प्रक्रिया रे कोन ना विवेचना करा जिवो तेणु पिला माने जो माने फॉर्म आगुर पकी चंती से मानकु आउथरे पकिया पई पड़िबो नाही तेणु ये थिला पिला माने तो मानकर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो गृह जो फॉर्म अप्लाई रो डेट तो बुझी पारछंती पिला माने तो मानकर केतरी टोटल पोस्ट होई देखंतु ई जारू कोइ दुछु मु बेसी टाइम यूज करिया पई चाहुनी पिला माने देखंतु तुमे पढा पढी रे ध्यान दियो एवं फिजिकल ऊपर तुमे लक्ष्य कर हला कि एवं पिला माने हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन जाऊ मु जत्ते बेले भी जो नोटिस आसे मु हम टेलीग्राम चैनल रे पोस्ट कर दे बुझियला क्लियर ना एवं पिला माने वीडियो टिक जदि लाइक करना तबे लाइक करंतु बहुत मेहनत लागुची पिला माने हला कि तो तुम मान को पई मोर मोटिवेशन होची पिला माने तुम मान कर लाइक हला कि तो लाइक करंतु मु एमते तुम मान को पई सुंदर सुंदर वीडियो लेके आसीबी हला कि तो देखंतु एक जो देछि एक रे खाली पदवी तुम मान को रहिछि कतरी ना 132 टी खाली पदवी रहिछि एवं दरखास्त निवेदन करबा आरंभ होबो 23/5/2025 पूर्वाह्नरु आरंभ होबो एवं दरखास्त शेष तारीख पिला माने तुम मान को रहुछि मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो पिला मान को मु कहूछि हला कि 2/6/2025 अपराह्न तो जेहेतु पिला माने यह कोनोसी ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे गृहरक्षी माने गृहरक्षी जो पदवी गुडी को पूर्ण हो नाही तेणु समस्त डिस्ट्रिक्ट रो पिला माने जानि पारनांती तेणु पिला माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु मु तो मानकु जत्ते भी नोटिस आसीबो गृहरक्षी निमंते मु तुमको जणै देबी प्रथम है लागि आ एवं पिला माने हम टेलीग्राम चैनल रे मते जॉइन जानतु तो सेठार मध्ये तमे तथ्य पाइबो बुझियला क्लियर ना तो आशा करछि पिला माने मु पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे परछि तेणु पिला माने एमती लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट एवं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पाइबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु थैंक यू।